ତାହେଲେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବକ୍ରୋକ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବକ୍ର ଆଉ ଉକ୍ତି। ଦେଖ, ବକ୍ରୋକ୍ତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। କୁନ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ରୋକ୍ତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ବା ମତବାଦ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କାବ୍ୟରେ ଜୀବିତ ବା ଆତ୍ମା ରୂପେ କୁନ୍ତକ ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ରସକୁ, କି ଧ୍ୱନିକୁ, କି ଅଳଙ୍କାରକୁ, କି ଔଚିତ୍ୟକୁ, ହେଲା ଗୁଣ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରସ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, କିଏ କହିଲେ ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, କିଏ ହେଉଛି ଔଚିତ୍ୟ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ସେ କହିଲେ କି କାବ୍ୟରେ ଜୀବିତ ବା ଆତ୍ମା ରୂପରେ କୁନ୍ତକ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଭାବରେ କୁନ୍ତକ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇବା, ତାହେଲେ ଏହାର ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବକ୍ରୋକ୍ତି କହିଲେ ବକ୍ରୋକ୍ତି, ବକ୍ର ଆଉ ଉକ୍ତି। ବକ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ବକ୍ର କହିଲେ ବଙ୍କା ବା ତେଢ଼ା। ଉକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? କଥା। ତାହେଲେ ତେଢ଼ା କଥା ବା ବଙ୍କା କଥା, ତେଢ଼ା କଥା। ତେଣୁ କାବ୍ୟର ଭାଷାକୁ ବଦଳାଇ ତାକୁ ବକ୍ର ଉକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ବୋଲି ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ଆକୁ କହିଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ନ କହିକି ବଙ୍କେଇକି, ହେଲା କି ଯେ ଛନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଢଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗ କୁହାଯାଏ, ଛଟା ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ, ମାନେ କଥାଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ କରାଇକି ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ର ଉକ୍ତି। ତେଣୁ କାବ୍ୟର ଭାଷାକୁ ବଦଳାଇ ତାକୁ ବକ୍ର ଉକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ବୋଲି ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ଏଇ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରାଣହୀନ ଶରୀର ଯେପରି ଶବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବିନା କାବ୍ୟ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ଯେମିତି ଶରୀରରେ ନ ରହିଲେ, ପ୍ରାଣ ନ ରହିଲେ ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଶବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କାବ୍ୟଟାରେ ଯଦି ବକ୍ରୋକ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ ରହିବ, ତାହେଲେ କାବ୍ୟଟି ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କୁନ୍ତକ ଏଠିରେ କହିଲେ, କୁନ୍ତକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୁନ୍ତକ କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ରୋକ୍ତି ହିଁ କାବ୍ୟର ଜୀବନ ଅଟେ। ତେଣୁ କୁନ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ବକ୍ରୋକ୍ତି ଏକ ବାଦ ଭାବରେ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କୁନ୍ତକ ଏ ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ବକ୍ରୋକ୍ତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଜୀବନ ଅଟେ। ତେଣୁ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ ଓ ରୀତିକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ? କି କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା, କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଜଣେ କବି ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ନିଜର ଲେଖା, ନିଜର ଶୈଳୀ, ନିଜର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ହେଲା ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଏକ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ ରୀତିକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କଥାରେ ବିଲକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଥାରେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ କହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଟିକେ ସେ କଥାଟା ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ସ୍ମୃତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ଚମତ୍କାରିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ବିଲକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କାବ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶନ କରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରିବାର ସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି, ଦେଖ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବା ବକ୍ର ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବକ୍ରୋକ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି, କଥନ, ବାଣୀ ବିଲକ୍ଷଣକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି, କଥନ, ବାଣୀର ବିଲକ୍ଷଣକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ठीक अच्छे। तेना वक्रोक्ति संप्रदाय विषय आम देखा। तेणु आचार्य कुंतक होउचंती वक्रोक्ति संप्रदायर प्रवर्तक अटंती। तेणु आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्यर आत्मा रूप में घोषित करते। जमी कहते वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति हूँ काव्यर जीवन शक्ति बा प्राण शक्ति अटे। ठीक अच्छे। तेणु वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति काव्य प्राण अटे। तेणु काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्दर अर्थ पारंपरिक। तेणु व्यापक शब्द अर्थरे पर संकुचित शब्द अर्थ रूपे यह प्रकाशित होइछि। तेणु काव्य शास्त्र रे अतिरिक्त बाणभट्ट तांकर ग्रंथ कादम्बरी एवं कविराजकृत राघव पाडव्यम रे वक्रोक्तिर अर्थ व्यापक भाव से प्रयोग करछन्ति। कादम्बरी रे रुद्रट तांकर ग्रंथ कादम्बरी रुद्रट वक्रोक्ति निपुण तथा राघव पाडव्यम बाणव्ୟରେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି वक्रोक्ति निपुण भाव अर्थर ग्रहण करछन्ते एवं बाणभट्ट वक्रोक्ति को मार्ग निपुण उल्लेखन से करिछन्ते जोटा आमे देखिबाको पाई परिबा। ठीक अछि। ताने ओडिया रीति काव्य वक्रोक्ति विषय कौन सब कराई तार विभागीकरण विषय रहे जोटा बहुत इंपोर्टेंट तम रही। देख तेना ये तो कहले आचार्य कुंत कहले वक्रोक्ति हूँ काव्यर जीवन शक्ति। तेणु वक्रोक्ति संपर्कीय प्रामाणिक आम ग्रंथ देखा पाई। तेणु वक्रोक्ति को केते भाग में विभक्त कराई 6 गोटी विभाग करा जायछि। वक्रोक्ति केते विभक्त कराई 6 भाग में विभक्त कराई 6 मन रखियो। वक्रोक्ति को 6 भाग में विभक्त कराई। कौन कौन से विभाग रही गोटे हूँ वन विन्यास वक्रता, 1 हूँ वन विन्यास, 2 हूँ पद पूर्वाध वक्रता, 3 हूँ पद पराध वक्रता, 4 हूँ वाक्य वक्रता, 5 हूँ प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता है। यही भाव में कौन हूँ वक्रोक्तिर व्यवहार करा जाई अछि 4, 5, 6। ठीक अच्छे। तेने आम देखिले वन विन्यास वक्रता, पद पूर्वाध वक्रता, पद पराध वक्रता, वाक्य वक्रता बा वस्तु वक्रता, चतुर्थ हूँ प्रकरण वक्र, पंचम हूँ प्रकरण वक्रता एवं षष्ठ हूँ प्रबंध वक्र। यही भाव में 5-6 गोटी वक्रोक्ति आमर काव्य साहित्य रही। तेणु ये कुंतक जो कथा कहले कि वक्रोक्ति 6 रूप में परिलक्षित मन रखिबो एग्जाम रे आसी जाए कि कुंतक वक्रोक्ति को केते भाग में विभक्त करिसथि। वक्रोक्ति हूँ 6 भाग में विभक्त करछन्ते कुंतक। तेणु काव्य जहाँ किसी सुंदर तथा चमत्कार ताहा केवल वक्रोक्ति जोगु ही संभव। गोटे काव्यटी सुंदर पढ़ा सुंदर लगुच एवं तार शब्द विन्यास बहुत सुंदर। गोटे गोटे काव्य सुंदर लगेनि जमी आम भागवत पढ़ला बेलू के सुंदर लगुच। भागवत बहीटे पढ़ला बेलू नवाक्षरी छंद लेखा जाठी वक्रोक्ति रही। वक्रोक्ति जदि न हेनी जमी चिलिका काव्य पढ़ुं कि कौन गप पढ़ुं कविता पढ़ुं ताहा सुंदर पढ़ला बेलू सुंदर कहीं लगुच कारण से जो शब्द विन्यास एपरी भाव रही शब्द वाक्य विन्यास एपरी भाव रही जहाँकि गोटे उत्तम काव्य हो पारी सौंदर्य प्रकाशित होने। सौंदर्य प्रकाश को क्या माध्यम हो शब्द आ अर्थ। जदि काव्य बा रचन जदि शब्द अर्थर चमत्कारितापूर्ण जदि व्यवहार न रही ताहले ताहा उत्तम पाठक ग्रहणीय हो पार नहीं। तेणु काव्यर लघुतम अंश बनरू ए वक्रता आरंभ हो काव्यर महत्तर रूपे प्रबंध रे तार परिसमाप्ति घटी। तेणु कुंतक से विभागीकरण गुड़िक आम आलोचना करवा। देख वन विन्यास वक्रता कहले आम कौन बुझा। देख वन विन्यास वक्रता, वन विन्यास वक्रता कहले कौन सी काव्य वनर विशेष प्रकार रचना को वन विन्यास वक्रता कहवा। तेणु वैचित्र उत्पादन काव्य आकर्षण हेतु होइथिबारु एवं वन विन्यास वक्रता द्वारा काव्य वैचित्र उत्पन्न होइथिबारु वक्रतार एक स्वतंत्र मर्यादा रही है। जमी गोटे उदाहरण देखा कला गोटे जो रही कला कौतुक उपेन्द्र भंजकर कला कौतुक काव्य वन विन्यास वक्रतार व्यवहार करा जाय। जेमिति लेखा जाय कला कौतुक ए गीत नाम हेब ख्यातक करुथिबे पति पादरे बास आद्य प्रांतक। कला कौतुक कौन हो आद्य प्रांत क अक्षर नियम रचना करा ओके। तेणु
ବିଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା କଳା କୌତୁକ, କାରଣ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ କରାହଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିନ୍ୟାସ କଳା କୌତୁକ, ତାହେଲେ କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ଲେଖନ କରାହଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଶବ୍ଦର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଯଦି କାବ୍ୟଟି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ରହିଛି ବିଧର ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ଧୀରେ ଲଭିବ ମହାନନ୍ଦ, ଭାବିନିରତ ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ ଧୀରେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଶ୍ରବଣ ଧୀରେ, ଏଠି କଣ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଣ ଶବ୍ଦର ଚମତ୍କାରିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା ବହୁ ଭେଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ କିମ୍ବା ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତର ମାନେ ପାଖାପାଖି କି ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କି ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣ କି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସେ କାବ୍ୟରେ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କଳା କୌତୁକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରହିଛି। ଓକେ, କଳା କୌତୁକ ଗୀତ ନାମ ହେବ ଖ୍ୟାତ କରୁଥିବ ପତି। କଳା କୌତୁକ, କଳା ଅଛି ପୁଣି କୌତୁକ ଅଛି। କଟା ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ କେତେ କ ଲାଗୁଛି, ତିନିଟା କ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ଧୀରେ, ଏଠି କଣ ଶ୍ରବଣ ଧୀରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକୁ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟେ ସେଠାରେ ବକ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିବ, ଏହି ପଦରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିଛି ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ନାଟିକାରେ ନାଟ ନଟ ହଟ ଦେଖାଇ, ରାଟ ଠାରୁ ପାଟ ଶାଟି ବରାଟ ପାଇ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ନାଟକାରେ ନାଟ ନଟ ହଟ ରାଟ ଠାରୁ ପାଟ ଶାଟି ବରାଟ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଟ ଅକ୍ଷରଟା ଟ ବର୍ଣ୍ଣଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଠିରେ କଣ ହଉଛି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ରହିଛି। କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ, କେକି ପୁଛ ଚାରୁ ଚୁଡ଼ିଆ, କଜଳ କାଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ, ମଣିକର କୁଣ୍ଡଳିଆ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଟା ରହିଛି, କଟା ହଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ କେତେ ଥର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି? କାଳିନ୍ଦୀ, ପୁଣି କୁଳିଆ, କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ, ତାପରେ କେକି, ତାପରେ କଜଳ କାଳିଆ କାଇଁଚ ହେଲା କୁଣ୍ଡଳିଆ। ତାହେଲେ ଏଠିରେ ବାରମ୍ବାର ଏ କ ଅକ୍ଷରଟା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ ବର୍ଣ୍ଣଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ବୋଲି କହିବାରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଦି ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା କହିବା। ତେଣୁ କୌଣସି ପଦରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦି ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଷମ ସ୍ୱର ସ୍ୱର ପ୍ରହାରୀ, ବର ଚରୁ ବର ନିକି କରିବ ଜର ଜର, ଦିନ ଆହାର ହାରାମଣି ଆଗାର ଗାର, ଗୁଣି ଗୁଣିବ ହର ହର, ଜଳଧର ଚଞ୍ଚଳା ଚଳା ତର ତର, ଚାହିଁ ହୋଇଥିବ ଥର ଥର, ମଦନ କର କର ବାଳ କି ବାର ବାର, ଝମକେ ଘେନି ବାର ବାର। ତାହେଲେ ଏଠିରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ରହିଛି, ବର ବର, ଜର ଜର, ହାର ହାର, ଗାର ଗାର, ଗୁଣି ଗୁଣି, ଗୁଣିବ ଗୁଣିବ, ହର ହର, ଚଳ ଚଳ, ତର ତର, ଥର ଥର, କର କର, ବାର ବାର, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଦି ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଦି ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହଉଛି ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା। ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତାରେ କଣ ଘଟିଥାଏ? ତେଣୁ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିବ ତାକୁ ଆମେ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା, ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନବା।
ଯେମିତି ଘନ ରସ ଯୋଗେ ବନ ଦାବା ନଳ ନିଭେ ଘନ ରସ ଯୋଗେ ନାହିଁ କି କରିବି ଏବେ। ଦେଖେ ଘନ ରସ ତାପରେ ହେଉଛି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଘନ ରସ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯୋଗେ, ଏଠି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଯଦି ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଦେନେ ଘନ ରସ ଯୋଗେ, ପୁଣି ତଳେ ଅଛି ଘନ ରସ ଯୋଗେ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ଭାବରେ କହିପାରିବା। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରତା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା, ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା ଗଲା। ତାପରେ ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ। ଦେଖ ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା କହିଲେ କ'ଣ, ପଦର ପୂର୍ବରେ ଯଦି ବକ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କହିଲେ କି ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପଦ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ପଦ ରହିଛି। ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଯେମିତି ଆମେ କଟକ ଲଗୁ, ତାହେଲେ କଟକର ଯେଉଁ ଟର ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି କୋଉଟା, କ, ଏବଂ ଟର ପର ବର୍ଣ୍ଣଟି କ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ ଆମେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଗୋଟେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ପର। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କଟକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ୟାର ପୂର୍ବ ରହିଛି, ପର ରହିଛି। ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିଲେ ହେଲା, ସେ ବାକ୍ୟଟିରେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପଦ ରହିଛି, ପର ପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପଦର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ଚମତ୍କାରିତା ରହିଥାଏ, ଯଦି ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଚମତ୍କାରିତା ରହୁଛି, ସେଠାରେ ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କାବ୍ୟ ବକ୍ରତା ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭେଦ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି, 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭେଦ ରହିଛି। ସେଇ ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୂଢ଼ି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବକ୍ରତା, ଉପଚାର ବକ୍ରତା, ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତା, ସମୃଦ୍ଧି ବକ୍ରତା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ବକ୍ରତା, ଆଗମ ବକ୍ରତା, ବୃତ୍ତି ବକ୍ରତା, ଲିଙ୍ଗ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା, କ୍ରିୟା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10 ଗୋଟି ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ରୂଢ଼ି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା रुक्मिणी ये तो कहा गले सब प्रमीला विवेक ठीक अच्छे। आम कौन कह रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता। तेणु जोठारे लोकोत्तर तिरस्कार अथवा प्रशंसा करने अभिप्राय वाच्य अर्थर जदि रूढ़ी द्वारा अन्य एक असंभव उत्तम अर्थर परिस्फुट हो जाए। देख तुम गोटे कथा कौच तेना अधिक लोक अच्छा तुम से कथाटा कौन करके बुले बंकई कौच रूढ़ी प्रयोग करके से कथाटी प्रकाश करने चाहूच तेना से क्षेत्र में कौन ताको आम रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता बोली कहीपर। जमीते रूढ़ी वैचित्र्य वक्रतार आम जमी नहीं पारिबा कि रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता शब्द रूढ़ीर वैचित्र्य उपर आधारित होता है। साधारणतः परंपरागत तथा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध वाच्य अर्थ को रूढ़ी आम बोली आम कहीपर। जमीती गोटे उदाहरण नहीं पारिबा। जमीती लिखा जाइए गभाकु शोभा हेबा भली कुसुम गुंथि देउथिबी सुगात्री शिवरात्रि करी सबु रात्रि आग कि मागे भी सेवा जानी कृपा करू सिना कृपा पात्री रे। तेने एठिरे कौन लिखा जाइए जो पदटी रहा गभाकु सुंदर हेबा भली कुसुम गुंथि देउथिबी सुगात्री शिवरात्रि करी सबु रात्रि आग कि मागे भी सेवा जानी कृपा करू सिना
उपापाति। तेने एठी कहउची कि शिवरात्रि अर्थ एठी कौन होची शिव पूजा न होई उजागर रहिबा बा विनिद्र रजनी अर्थरे रूढ़ी होइतिबारु याकु रूढ़ी वैचित्र वक्रता बोली कहा जाउची। तने एठी कौन कराउची अनिद्रा होइके रहइबो होला जो कथाटी वर्णना कराउची। ओके कारण एठी रूढ़ी होउची सेही भुडिया परे पर्याय वक्रता। पर्याय वक्रता रे कौन कराउची पर्याय वक्रता में देखिया पाइबा तेमिति पर्याय उपरे आश्रित वक्रता को पर्याय वक्रता बोली कहा जाए। तेणु अन्य भाव कहले एकार्थबोधक अथवा समान अर्थबोधक बहु शब्द मध्यरु प्रतिभावान शब्द आत्मा सहित परिचित लाभ करी समपर्यायवाची अनेक शब्दरू जेतेबेले उपयुक्त शब्द चयन करी काव्य जो वैचित्रता आनयन करा जाए बा चमत्कारिता सृष्टि करा जाए ताको आमे पर्याय वक्रता बोली कहबा। जेमिति गोटे उदाहरण नहीं पारिबा पर्याय वक्रतारे विरोधु प्रकाशी अछु मोर धनुषर विग्रह की आरंभिबा दशरथी ठाराजे। ने दशरथी दासरथी किए दासरथी कहले कौन दशरथ कहुनि दासरथी कहले दशरथकर पुत्र जे होचनी रामचंद्र। तेने रामचंद्रकर बहु पर्याय गुड़ी बाची शब्द गुड़िक रही से दशरथ दासरथी शब्द को निया जाउची। तेने अनेक पर्याय शब्द थिले ही एठिरे कौन कराउची रामचंद्रकर दासर शब्द को चयन कराउची। ठीक अछि उपचार वक्रता नेक्स्ट होची उपचार वक्रता। उपचार वक्रता क्या कहबा देख उप अर्थात कौन उप अर्थात गौण उप अर्थात गौण चरण अर्थात व्यवहार जोठारे अन्य वस्तुर सामान्य धर्म को सामान्य मात्र संपर्क थिले ही दूरांतर वस्तु थारे आरोप करा जाए सेठारे उपचार वक्रता करा जाए। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका रे डॉक्टर नगेंद्र कहती कि जोठारे प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत एक अन्य ठारो बहुत दूरवर्ती थाए सेठारे केवल देश कालर नुहे बरं मूल स्वभाव ठारो दूरवर्ती होई रही थाए सेठारे ए प्रकार वक्रता परिलक्षित होता है। अन्य भाव में कहले जोठारे कौनसी अतिशयपूर्ण व्यापार भाव को प्रदान करिया निमंते अत्याधिक व्यवधान थिबा वर्तमान वस्तुरे सामान्य मात्र सामंजस्य थिबा अन्य एक पदार्थर साधारण धर्म को आरोप करा जाए से क्षेत्र में उपचार वक्रता होता है। ठीक अच्छे जमीती आम कहीपर जेतेबेले असामान्य वस्तुर समानता बा सादृश्य परिकल्पना करने क्षेत्र में यही वक्रतार भूमिका गुरुत्वपूर्ण करा जाए। तेणु आम गोटे असामान वस्तु को समान करने हेले कौन करा जाए उपचार करा जाए। तुम गोटे रोग कौन गोटे रोग होती कौन हो तुम शरीर खराब अच्छी ताने ताकू उपचार माध्यम डाक्तर माध्यम कौन कर से रोग को भल कर ताने असामान वस्तु को सादृश्य परिकल्पना करने कौन करे वक्रता माध्यम सादृश्य करा जाए। तेणु प्रत्येक साम्य बा सादृश्य उपचार वक्रता नुहे यही साम्यर जो क्षेत्र में आह्लाद बा विषम उत्पन्न कर क्षमता थाए सेठारे केवल ए प्रकार वक्रता व्यवहार करा जाए। जमी आम कोटि ब्रह्मांड सुंदर नहीं पारिबा लेखा जाइए नेत्रे शुभा रत हेबा कहूची कृष्ण अर्जुन रंग कराउची। तेने एठिरे कहुची निकटरे थिबा नायिकार चक्षु सहित सुदूर रे घटी जाइथिबा महाभारत युद्धर सामान्य सादृश्य को आरोप करा जाई उपचार वक्रता करा जाइछि। तेणु महाभारत युद्धरे कृष्ण अर्जुन युद्ध रंग खेलुथिले नायिका ता नेत्र रे कृष्ण अर्थात कला रंग अर्जुन अर्थात शुक्ल रंग एवं रंग और रक्तवन को प्रकाश करुछि। अर्थात कोटि ब्रह्मांड सुंदरी नेत्र रे जो कला धड़ा रंगवन रही। तेणु नयनर यही सामान्य मात्र संपर्क ने महाभारत कालीन दूरांतर वस्तुठारे आरोपित करा जाउथिबारु याकु कोन कहा जाउछि उपचार वक्रता भाव में कहा जाउछि। ठीक अछि तापर आउछि विशेषण वक्रता। विशेषण वक्रता का कहबा विशेषण वक्रता कहले जोठारे विशेषणर महात्म्य जोगु क्रिया अथवा कारकर रमणीयता प्रकाशित होता है सेठा ताको आमे विशेषण वक्रता कहबा।
ଯେମିତି ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତାର ବହୁ ଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ବକ୍ରତାକୁ ଆମେ କେତେ ଭେଦ କରିବା? ଯେମିତି କାରକ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ କାରକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କହିବା? କାରକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ, କାରକ ବିଶେଷଣରେ ଏଠିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ହା ହା ସେ ଶିରୀଷ ମୃଦୁ ଅଙ୍ଗିନୀ, ହା ହା ଗିରୀଶ ଯୋଗ ଭଙ୍ଗିନୀ, ହା ହା ସେ କାମଧେନୁ ଭ୍ରୁ ଭଙ୍ଗିନୀ, ହା ହା ସେ ପ୍ରେମ ରସ ତରଙ୍ଗିନୀ, ହା ହା ସେ ରଙ୍ଗିନୀ କି ଭାଗୁ ମୋହର ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ। ରସିକ ହାରାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ଏଠିରେ? କି ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଣର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିୟା ଅଥବା କାରକର ରମଣୀୟତା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଏଠିରେ କାରକର ଯଦି କାରକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ରସିକ ହାରାବଳୀ ପାଇଁ 4 ଗୋଟି 5ଟି ବିଶେଷଣ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୃଦୁ ଅଙ୍ଗିନୀ, ଯୋଗ ଭଙ୍ଗିନୀ, କାମଧେନୁ ଭ୍ରୁ ଭଙ୍ଗିନୀ, ପ୍ରେମରସ ତରଙ୍ଗିନୀ, ରଙ୍ଗିନୀ, ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ, ଏଇଭଳିଆ 5 ଗୋଟି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5 ଗୋଟି ରହିଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଶେଷଣ କରାହେଉଛି। କାହା ପାଇଁ? ରସିକ ହାରାବଳୀ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଗମ ବକ୍ରତା କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ପଢ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ଓକେ, ତମେ ବହି PDF ଦେଇଦେନି, ତମେ ବସିକି ପଢ଼ିଦେବ। ଦେଖ, ଆଗମ ବକ୍ରତା କହିଲେ, ଆଗମ ବକ୍ରତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବକ୍ରତାର ଅନେକ ଭେଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେହି ଭାବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମାନବର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର କାରଣରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପରି ଏହି ବକ୍ରତା କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ହୋଇ ପାଠକର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପକାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗମ ବକ୍ରତାରେ ଏଠିରେ ଉଦାହରଣ କରାଯାଇଛି, ବିଭା ବସୁ ଏକ ସ୍ଥାନେ ଏକି ବଂଶୁ, ଭାବି ନେତ୍ର ବୁଜି ମୁଖ ପଛକୁ କଲେ, ବିଳେ ନିଦ୍ରା ହରି ବୃକ୍ଷ ବିଳେ ନିଦ୍ରା ହରି ବୃକ୍ଷ, ଦେଖି ଯଥା ପଳାୟତି ତଥା ହୋଇଲେ, ବାସେ ଯାଇ କେତକୀ ପାଶେ, ବସେ ପଲାସେ ଭୃଙ୍ଗାଳି କି ସୁବାସୁ ସେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏଠାରେ କାବ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଏହି ବକ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବେ ରଚନା ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗମ ବକ୍ରତା। ସେଇଭଳିରେ ବୃତ୍ତି ବକ୍ରତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ଯେଉଁଠାରେ ଅବୟଭାବ ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତିର ସୁନ୍ଦରତା ବା ରମଣୀୟତା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ବୃତ୍ତିର ବିଚିତ୍ର ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବକ୍ରତାକୁ ବୃତ୍ତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମାସ ତଦ୍ଧିତ ଆଦିକୁ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ବୃତ୍ତି ବକ୍ରତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଙ୍ଗର ଚମତ୍କାରିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ସଭାର ସଞ୍ଚାର ଘଟେ ସେଟାକୁ ଲିଙ୍ଗ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ 3 ଗୋଟି ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇବା କି ଲିଙ୍ଗ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁନ୍ତକ ଉଲ୍ଲେଖନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିଏ କାବ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ କାବ୍ୟଟି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣ କରିଛନ୍ତି, କେଶର କୁସୁମ ଅତି ମନରସ, କାମ ନୃପତି ଶ୍ଵେତଛତ୍ର, କିଶଳୟ ପନ୍ଥୀ ପତାକା ଉଡ଼ନ୍ତି, ବଂଶ କରନ୍ତି ମନନେତ୍ର, କରୁଣା କେଶରୀ ମଲ୍ଲିଗନ୍ଧ ଧୂପ, କେଳି କଦମ୍ବେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରଇ ସମୀପରେ ଶଙ୍ଖୁଆ ମଧୁପ। ହେଲା, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା କାବ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତା। କ୍ରିୟା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବକ୍ରତାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦେଖ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ କ୍ରିୟାର କତା ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, କତାର ଅନ୍ୟ ଏକ କତା ସହିତ ବିଚିତ୍ରତା, କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଉପଚାର ମନୋଜ୍ଞତା,
तथा कर्म आदिर संवरण आदि 5 भेदरे क्रिया वैचित्र वक्रता विभागीकरण कराई। ठीक अच्छे ये गोटे मन रखिए। रही पद पराध वक्र पद पूर्वाध वर्ण विन्यास वक्रता पद अंति रोचे पद पराध वक्रता। पद पराध वक्रता कहले कौन देख पदर पराध अर्थात पदर परे पराध होची परे पूर्वाध होची आगरे तेणु पदर पराध वक्रता कहुए। तेणु पदर परे जदि वक्रता सृष्टि हुए वक्र जदि सृष्टि हुए ताको आम कौन कहवा पद पराध वक्रता। तेणु यही पद पराध वक्रता को 6 भाग में विभक्त करा कौन कौन से 6 भाग में गोटे हूँ कारक वक्रता गोटे हूँ वचन वक्रता गोटे है पुरुष वक्रता गोटे हूँ काल वैचित्र वक्रता गोटे हूँ उपग्रह वक्रता आ गोटे हूँ प्रत्यय वक्रता यहपरी भाव में 6 गोटी भाग में विभक्त करा। ठीक अच्छे जमी देखा काल वैचित्र वक्रता क्या कहुए। काल वैचित्र वक्रता कहले जोठारे चमत्कारिता काल विशेष प्रयोग उपर निर्भर सेटारे काल वैचित्र कराए। आमर काल केतेटा कि 3टी आम जानते गोटेला वर्तमान काल गोटे अतीत काल गोटे हूँ भविष्यत काल वर्तमान अतीत भविष्यत। तेणु यही 3 गोटी कालर जदि चमत्कार एमती रचना कराए चमत्कारिता आसी जाए। देखा जोठारे चमत्कारिता काल विशेषर प्रयोग उपर निर्भर कर सेटा काल वैचित्र होता है। देख कवि निजर प्रतिभा द्वारा वर्तमान थी कल्पना द्वारा निजर वर्णन बहु अतीत घटना को अतीव सजीव भाव में काव्य रचना कर। देख जो कविता गुड़िक रचना करा कि काव्य कविता गुड़िक रचना करा कवि तो ये वर्तमान समय अच्छा तेना अतीतर कौन घटी जाऊे से घटना को वर्तमान समय आने आरोप करा कल्पना बल होता है। से सब क्षेत्र में आम कौन कहवा काल वैचित्र वक्रता भाव में कहीपर। जमीती गोटे उदाहरण देखा प्रेम चिंतामणि काव्य रही जमी ये कहुच्छी थिले दोष मुहि लोकरे कोपना निंदिबे सुमुहि लोकरे कोपना जे ज्ञान नाही नवीना मदन रसे मते तोष नवीना मदन रसरे। तेना ये रसराज विरही श्रीकृष्ण उक्त संलापुर श्रीराधा निकट में उपस्थित थिबा परि मन हुए। वास्तव में श्रीराधा विरह श्रीकृष्णकर यह बाणी अतीत सहित वर्तमान को संजित कराऊँच। ठीक अच्छे से भाव में गोटे आउ गोटे रही गोटे मुद्रण पराणे स्वर बिना आन वचने डाकती नाही तोते रजनी दिन रे प्रसंग बसे आरंभिला तुकोपे छड़ाऊ थांती चाटू प्रकाशिता परे। तेने लावण्यवती विरह रे चंद्रभानु यही शोक काल वैचित्र वक्रतार एक उदाहरण। वर्तमान थी चंद्रभानु विरह उक्ति अतीत को पाठकर चक्षुरे उद्भासित कराई। तेने भविष्य कौन गोटे विरह घटी वर्तमान ताकू मन पकई दुखपूर्ण होची तेने कौन कहवा काल वैचित्र वक्रता है जोटा कि आम देखा पाइपर। जमी मायाधर मानसिंह महानदी ज्योत्ना विहार रही तेणु महानदी ये महानदी से संध्या रात्रि महानदी नौकार बुलूं एवं से अतीतर उत्कलर गौरव सिरी विषय मन पकाउछंती कौन हो वर्तमान समय थी अतीत कथा स्मृति रे उद्भासित होउची। तेने से क्षेत्र में आम कहवा काल वैचित्र वर्तमान रु आम अतीत को चली जा बहुत पूर्व समय को चली जा से क्षेत्र में कौन होता है काल वैचित्र वक्रति हो जाए। कारक वक्रता क्या कहुए। देख जो सामान्य कारक मुख्यतः रूप से तथा मुख्य कारक सामान्य रूप से प्रकाशित कथित होता है जितेबाला कारक विपर्य कौन से अपूर्व भंगिया मान द्वारा कथकर वक्तव्यर रमणीयता परिदुष्ट करा जाए सेटारे कारक वक्रता होता है। जमी आम कहीपर दिव्य रुचि की रुचिला मृत्तिका भक्षण चंचल चलन मान छाड़िला इक्षण। ठीक अच्छे तेणु कारक प्रयोगर कुशलता उपरे कारकर वक्रतार वैचित्र निर्भरशील होता है। तेणु ए प्रकार वक्रता सृष्टि बेले बहु परिमाण सचेतन होता है। गुड़िक आम देखीद पढ़ीद।
ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखिए प्रबंध वक्रता अच्छे बस ना जोटा इम्पोर्टाट तुम एग्जाम आसुनी प्रबंध वक्रता क्या कहवा तेणु महाकाव्य तथा नाटक आदि सभा संबोधन हेतु प्रयुक्त वस्तु कौशल को प्रबंध वक्रता कहुए। तेणु आचार्य कुंतक यार विभिन्न भेद करते। तेणु प्रबंध वक्रता केता रही मूल रस परिवर्तन वक्रता प्रत्यावन कवि काव्यर गौरव अभिवृद्धि निमंते विशिष्ट कथावस्तुर एपरी केतक परिवर्तन करते जहाद्वारा ताहार संपूर्ण अभिनव रमणीय होता है। तेणु काव्य मूल रस परिवर्तन पूर्वक अन्य रस सृष्टि करी कवि काव्य को अधिक रोचक करिबारे ध्यान निवेश करिथांती। जो काव्य ए प्रकार परिवर्तन परिलक्षित होता है ताहाको प्रबंध वक्रतार प्रथम भेद बोली कहुए। तेणु मूल रस परिवर्तन वक्रता बोली ताकू कहुए। तेणु कुंतक कहवा अनुଯାयी पुराण बा इतिहास कथावस्तु को ग्रहण करी काव्यकार काव्य रचना समय मूल ग्रंथर विषय को अधिक चमत्कारपूर्ण करने उद्देश्य से सन्निवेशित रस को परिवर्तन कर अन्य कौन रस को अंगिरस भाव में ग्रहण करें। ठीक अच्छे जोटा आम देखा मिलता है। तेणु रामायण रे जमी रही रामायण रे मूल हूँ शांतरस तेणु अभिनव गुप्त अनुजाई करुण तेणु मात्र उपेन्द्र भंज तांकर वैदेश विलास और धनंजय भंज राघव विलास यह शृंगारस करिसेंती। तेणु सेहीपरि महाभारतर कथावस्तु वीररस प्रधान उपेन्द्र भंज सुभद्रा परिणय जदुमणिकर प्रबंध पूर्णचंद्र कथावस्तु महाभारतर गृहीत होते ही शृंगार रस होइअछि एवं तार मुख्य रस। तेणु अनुरूप भाव में शिशु शंकर दासंकर उषा विलास कार्तिक दासंकर रुक्मिणी विवाह आदि काव्य मूल रस परिवर्तन होता जना जाए। ठीक अच्छे तापर समापन वक्रता यहाँ हूँ प्रबंध वक्रता। तापर समापन वक्रता कौन होता है जमी समापन वक्रता आम देखा कि प्रतिभाधर कवि काव्यर विषय वस्तु इतिहास बा पुराण ग्रहण करते ही नायकर उत्कर्ष को पुष्ट करुवा घटना पर्यंत से काव्य सन्निवेशित करते यार परवर्ती कथावस्तु स्व इच्छा परित्याग करते। काव्यर निरसता को त्याग निमंते कविंकर ए प्रकार कौशल अभिनंदनीय अटे। काव्यर कथावस्तु को चरम बिंदु उपनीत कराई अचानक से परिसमाप्ति टाणिबा कवि प्रतिभार चरम वैशिष्ट्य अटे। तेणु काव्य समाप्तिर ए प्रकार वक्रता को आचार्य कुंतक समापन वक्रता नाम नामित करिसेंती। तेणु कुशल कवि चरम बिंदु विषय वस्तु पहुँचाइबा परे काव्यर परिसमाप्ति कर सहुदय पाठकों को चरम आह्लादित करथांती। तेणु रीतियुग अनेक काव्य ए प्रकार वक्रता देखा मिलता है। जमीती सातकांड रामायण अवलंबन रे वैदेश विलास रचित होते ही रावण निधन पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर राज्य अभिषेक उपेन्द्र काव्य परिसमाप्ति घटाई। तेणु कारण यापर नायक रामकर जीवन में अन्य कौन वैचित्र ना। तेणु या आम कौन यही भाव रचना को समापन वक्रता को आम कहीपर। ठीक अच्छे जोटा आम देखा मिलता है। ठीक अच्छे से गुटे सब रही तुम कौन कर भल भाव पढ़ 35 पेज मुझे दूसरी 2-3 दिन लगे तुमको बसिकी भल भाव पढ़। ठीक अच्छे ये सब वक्रता छोट छोट आसूस रचना गुटे क्या कौन कहुए टे भल भाव पढ़ी देवा। ठीक अच्छे कल क्लास आम कौन कर रस रीति गुण वक्रति काली आमे ध्वनि संप्रदाय पढ़ा। ठीक अच्छे काली क्लास करदे कि किसी दिन क्लास बंद करदे मोर टिके परीक्षा रही। ओके आर ये मसटा बंद करदे नेक्स्ट 6-7-8 तारीख रू क्लास आरंभ कर बीएड परीक्षाटा अच्छे बीएड परीक्षाटा सरीगले क्लासटा करिया पुणी। ओके ताले गोटे क्लास करदे कहीदेमी के दिन बंद रहा नेक्स्ट क्लास आरंभ करवा। ठीक अच्छे पाश्चात्य साहित्यटा सरी जाऊ खाली ध्वनि संप्रदाय पढ़िया। ओके ध्वनि संप्रदाय।
ठीक अच्छे थिंक ऊपर क्लास आपको भल भाव PDF देदेवी आपको भल भाव कौन कर पढ़ ठीक अच्छे।